lamang kayo ng atong pasalamatan mga igsoon. Sa tibuok na itong kinabuhi mga igsoon, atong simbahon ng atong buhing Diyos. Pasalamatan nato siya sa tibuok na itong kasing-kasing gunahon na. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Yes, Lord. Lamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kasabuhi ko, Jesus, udaygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus.
simbahon, Ginoo. Ang iyang kang alagaran, kay ikaw matinud-aron diri sa among mga kinabuhi, Lord. Amen. Diyos, ikaw lang. Sapat na diri sa mga kinabuhi, Ginoo. Kay ikaw balaan, ikaw ganghanan, ug ikaw matarong nga Diyos. Sa tunog kong korona mo, nagidusok sa imong ulo. Habilin mong dugo. Yes, Lord. Matagsaman na po sa lawas mo, kahapdos o sakit, giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang kuko. Sa tunog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo. Dahilin, habilin mong dugo. Matag sa manabot sa lawas mo, kahapdos o sakit, giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kuko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya, o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord. Kanimo lamang kayon ang tanan, Jesus. Na ikaw miluwas ka na mo, Lord God, gikan sa pagpasala. Bisan dili kami angayan, O Dios. Apan gisakripisyo nimo ang imong buntong anak para kanamo. Salamat kayo, Ginoo. Hallelujah. O Dios, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba.
ginabalik ang tanan diha kanimo, Dios. Among ginasurrender ang among mga kinabuhi diha kanimo, Dios. Kaya ngayon ka, ugbalaan ka sa tanan. Hallelujah. Imo ang tanan, O Dios. Pagdaig. Minamay mga kainakan, O Dios. Pasalamaton kami sa imong pagsikripisyo diri kanamo, Lord. Kasi dili kami angayan. Apan imo kaming gipakamatyan. Imo giantos ang tanan para kanamo. Salamat gayud, Jesus. Bisan kami makasasala, apan imo kaming gilimpyuhan. Hallelujah. Salamat, Jesus. Salamat sa imong kamaayo diri sa among mga kinabuhi. Imo ang tanang pagdaig, O Dios. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungo. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Hindi na balig ang dungo himaya diha lamang sa imo, O Dios. Yes, yes Lord. Imo gayon ang tanang himaya, imo ang tanang dungo, imo ang kadungganan, Ginoo. Tungod kay ikaw man ang among Dios, ang buhi namo nga Dios, nga tag-iya sa among kinabuhi ug naghatag kanamo og kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Lord, mapasalamaton kami nga kanimo sa imong walay puas ug walay paglubad nga gugma nga imong gipakita nga ni kanamo. Taliwala man sa among mga kakulangon, taliwala man sa mga kapakyasan, padayon ka, Ginoo, nga nagapakita sa imong kaluoy ug gugma gayod nga ni kanamo, Ginoo. Salamat sa imong mga kahibulungan na mga buhat, dagko ug mga kahibulungan na mga butang na imong gihimo diri sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat bisan gani sa mga pagsulay, mga kalistanan nga among nasinati sa among kinabuhi. Kay pinaagi niini ng mga pagsulay kami malig-on, Ginoo, uban sa imuhang tabang nga ni kanamo, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Nasayod kami nga daghan gyud na magahigayon nga dili mi angayan diha kanimo tungod sa amo ang mga kapakyasan, Ginoo. Tungod sa among mga salaot nga nahimo diha kanimo, ang mahinungdan sa among kaluya, Ginoo. Usa ako mapag-ampo na padayon ka magasusi sa among mga kinabuhi, magapanday niini o magahimo gayod nga hingpit niini diha sa imong atubangan, Ginoo. Ginoo, nagaampo ako kanimo nintag naa sa kabuntagon na padayon ikaw, Ginoo, na dasig sa tanan namo na mga kaigsuunan nga nagamaluyahon, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, nga daghan sa mga kaubanan, mga kaigsuunan nga naa karon sa kaluya, Ginoo, nadaog sa kaluya. Wala ko masayod kung unsa ang mga hinungdan niini. Apan ako mapag-ampo na ikaw magatabang kanila, Ginoo, aron nga sila, Ginoo, makalingkawas ug magmadaugon taliwala sa kaluya nga ilang gibati, Ginoo. Og ikaw sa bagalig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo, Ginoo. Nagaampo sa bako na padayon ikaw na magatabang sa tanan nga adunay mga balatian karon. Mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuunan namo nga naa sa mga balatian, ako mapag-ampo na bisitahi sila karon ng mga taknaa o kaluy sila, Ginoo, pinaagi sa pag-ayo sa ilahang mga balatian, Ginoo. In Jesus' name, I declare and speak healing kanilang tanan, Ginoo. Ingon man nagaampo ako, Ginoo, sa tanan na mga katawhan nimo o tanan nga mga alagad nimo nga imo ang gipadala sa nagkanalaing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali sa imong pulong, pagpanudlo na
punon nimo sila sa langit no nakaalam aron mahibaluan nila Ginoo ang pulong nga gikan kanimo nga buot nimo nga ipamulong nila diha sa imong mga katawhan Ginoo. Ug sa tanan ng mga missionaries karon ng mga panahona, I pray na tagaan nimo sila og kaisog sa pagpanangyaw sa imong pulong ngadto na sa tanan ng mga kanasuran, tanan ng mga kaliwatan ug pinulungan. Aron nga ang tanan Ginoo makaila gayud nga kanimo. Isa na Ginoo sa mga opisyalis sa gobyerno, gikan sa lokal ngadto na sa mga nasyonal nga panggobyerno, punon nimo sila sa langit na nakaalam aron mahibalo sila ang saon sa pagdumala sa ilahang mga constituents Ginoo. Ilabi na gyud niining nasod sa Pilipinas. Nagaampo ako Ginoo bisan na Ginoo sa amo ang dapit sa kabayan relocation ug mga kasikbit niini nga dapit Ginoo. Nasahid ka nga daghan sa mga tawo ni dapita wala gyud nagatagad kanimo diya sa lang kinabuhi. Walay panahon kanimo, wala gyud pagpakabana kanimo ako nga pag-ampo. Naila unta nga bation diya silang kasing-kasing ang emptiness Ginoo. Ang panginahanglanon nila diya kanimo. Aron nga sa ingon niya na sila mudangob kanimo ug muila kanimo ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwas diya silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, padayon ka na maga-empower ka namo sa balaang espiritu Ginoo. Ayaw itugot ng kaaway magatugaw sa among pagpamalandong sa imong pulong. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. At itaas itong offerings. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon na ang Dios, musalig na niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon na ang Dios, musalig na niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, mapasalamaton kami niining kwarta kinitaan sa imong katawhan. Padayon ka magapanalangin niini. Magamit kini para sa kalambuan sa mga buluhaton niining nga iglesia Ginoo. Panalangin niya ang ilahang mga paningkamot, mga paghago, mga nanarbaho man, o aduna may negosyo, o ang tanan nga naghago, imo gayud na panalanginan. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Kilit. Maayong buntag sa tanan. Dili kita magalangan kung naduna mo'y Biblia. Uban ka na ako sa libro sa Genesis, Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto na sa 8. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, karon ang bitin labawng malinlahon kay sa tanang ihalas nga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios. Og miingon siya sa babae, nag-ingon ba ang Dios, dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan miingon ang Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman o bisan sa paghikap ni ana, aron dili kamo mamatay. Og ang bitin miingon sa babae, dili kamo mamatay. Kay nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon ini, mabuka ang inyong ug mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo og sa dautan. Og sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon ug nga kini makalipay sa mga mata og nga ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon, mikuha siya sa bunga niini og mikaon. Giatagan niya ang iyang bana
nga uban kaniya ug mikaon siya. Unya, nabuka ang mga mata nilang duha ug sila nakaamgong nga sila hubo. Busa nagtahi sila og mga dahon sa igira ug gihimo nilang mga tapis sa ilang kaugalingon. Og nadungog nila ang kasikas sa Ginoong Dios nga naglakaw didto sa tanaman pagkakilom-kilom ug mitago ang tao ug ang iyang asawa didto sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaamputa. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. Padayon ka magapanalangin ini masabtan na mo kini ug tuguti kining imong pulong magapenetrit gayod diri sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing aron kini motabang kanamo nga magtubo kami diha sa amo ang espirituhanong kinabuhi. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ang pulong sa Ginoo ning taknaa sa kabuntagon ato ang tema magahisgot kita niining ginatawag beware of deception. Pagbantay sa limbong o sa laing termino sa ilad o scam. Daghan sa mga Kristohanon wala niini nga abilidad. Wala nahimong mabinantayon sa linla sa kaaway o sa limbong sa kaaway hinungdan nga nangaluya o ang pinaka-worst napukan diha sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Now, mga kaisuunan ko na ining taknaa sa kabuntagon, atong lantawon ang mga estratehiya ni Satanas o ang mga estratehiya sa kaaway aron kita mahimong malimbungan. Enemies strategies in deceiving. Dapat natong masayran kung unsa ang mga estratehiya ni Satanas aron kita ma-deceive kay aron mahibaluan nato kung unsa ang mga butang ug unsa ang mga buhat nga gihimo o pagahimuon ni Satanas aron kita mahimong malimbungan sa atoang pagpangalagad diha sa Ginoo. Now in Genesis chapter 3 verse 1 down to 8 atong nahibaluan nga ang usa ka bitin maoy usa ka malinglahon nga ihalas nga mananap nga gibuhat sa Dios. Abi ninyo, ang bitin kaniadto posible dili ni mao ang bitin karon nga nagakamang sa yuta. Posible na ani sila siguro tiil kaniadto pero karon tungod kay gitunglo sila sa Ginoo mahinahimong nagkamang sila sa yuta. Pero kini nga bitin nagisgutan diriya mao kini si Satanas nga mihagit ngadto sa tao o milinla ngadto sa tao aron siya musupak sa kasuguan sa Ginoo. Now una, enemy strategy in deceiving, first, he will communicate and pretend to be a companion. Sa gingon, he will communicate and pretend to be a companion. Siya makikistorya kanimo o magpakaron ingnon siya nga siya kauban nimo. Magbantay ta igsuon kay karon na mga panahuna maupod ni siya ang gigamit ni Satanas aron ikaw maluya o malibog diha sa kabubuton sa Ginoo o diha sa plano sa Ginoo. Tanawa, unsa ang gingon niya sa babae? Did God tell you not to eat fruit from any tree in the garden? Dili ba nagsulti ba ang Ginoo kanimo? Did God tell you nga dili ka magkaon sa prutas nga gikan sa kahoy diha sa garden, diha sa tanaman sa Eden? Mao kini ang gingon ni Satanas ngadto sa babae. Did God tell you not to eat the fruit from the garden? From any tree in the garden? Nga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Si Satanas, makikistorya siya kanimo nga daw sama siya nga kauban nimo. Daghan karon na mga pamaagi ni Satanas nga siya magpakaron ingnon
nga siya kauban nimo aron lamang ikaw patuuhon sa iyahang mga limbong. Ha? Daghan sa mga Kristohanon nangaluya, nangapukan sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay adunay mga pipila ka mga tao nga gigamit ni Satanas nga gihimong magpakaron ingnon diha kanimo nga siya imong kauban. In fact, daghan sa mga kasimbahanan nangapukan og ang hinungdan dili ang mga magtotoo. Kabalo mo kinsa ang hinungdan? Mga kauban sa buhat o kaubang pundok o laing grupo nga nagpakaron ingnon nga susama nimo og pundok. Ha? Mo nang ikaw mabugnaw ug usa pa malibog na ka kung asa man gyud tinuod ani. Kung mobisita kanimo or maka-encounter ka og tawo nga gikan sa laing pundok og musugid siya kanimo kung unsa ang tinuod kuno matud niya posible maapektuhan ka sa imuha usab na baruganan ilabi na kung dili ka himasa og Bible. Now nakita ni Satanas ang usa ka binuhat sa Ginoo nga daw mao kini ang iyahang kaluyahon. Giduol niya o giingnan niya, dili ba nag-ingon ang babae nga dili ka pakaunon og bisan unsa nga prutas gikan niini nga o gikan sa kahoy niini nga garden. So nagpakaon niingnon siya nga kauban sila. Ha? Nakauban sila. Basin unya dai moduol sa imuha og suginlan ka about sa pulong sa Ginoo. Pero usa ka paagi di ay aron ikaw malimbungan og mabugnaw og mahimulag sa Ginoo. Another one, he brings confusion. In Genesis chapter 3 verse 4, unsay ingon? Unsay tubag sa babae? No, you won't. O sa bitin, ingon niya, no, you won't. The snake replied. Ano man? Kay pag ingon niya nga dili ba ang Ginoo nagsulti kanimo nga dili magkaon og bunga gikan sa tanang kahoy diri sa garden? Unsay tubag sa babae? Ingon siya makakaon mi, pwede mi mukaon. Pero dili gididaan mi sa pagkaon sa kahoy nga naa sa tunga sa tanaman sa Eden. Atong tiwasog basa. Nag-ingon ba ang Dios dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan miingon ang Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman o bisan sa paghikap niini aron dili kamo mamatay. Maunay tubag sa babae, pag-ingon sa bitin nga dili ba nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo makakaon sa bisan unsa nga kahoy gikan sa tanaman sa Eden? Unsa ingon sa babae? Ingon sa nga makakaon mi. Gawas lamang sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman sa Eden. Nga gidili sa Ginoo sa pagpakaon sa mua bisan paghikap niini kay kun amo kining buhaton mamatay mi. So mitubag siya sa bitin sa Satanas. Kay balo ang bitin nga mao ni ang biklo nun o mao ni ang murag logic ba ang gigamit niya ni Satanas. Kabalo ang bitin nga dili gyud pakaon sa tao. Sumingon siya sa babae nga dili ba nagingon ang Ginoo dili man mo pakaunon aning kahuya o prutasa gikan sa garden, gikan sa kahoy diri sa garden sa Eden. So gitubag siya sa babae, gi-specify ang pagtubag sa babae ngadto sa bitin ug bingon siya makakaon mi oy. Makakaon mi sa mga bunga sa kahoy diri sa garden sa Eden. Gawas lang anang usa ka kahoy nga gibutang sa Ginoo diha sa tunga-tunga sa tanaman sa garden. Kay kung mukaon mi niya na mamatay mi. Bisan paghika, pagkaon, gidid-an mi. Kay kung amo ng buhaton, mamatay mi. Dito, naibaluan ni Satanas kung unsa lang nga kahoy o bunga sa kahoy ang gidili sa pagpakaon kanila. That's why, ang bitin, unsay tubag sa bitin? Ha? No, you won't. The snake replied, psst. Ang ingon sa bitin, dili oy. Ha? So ang babae karon, ang si Eva karon, na-confuse siya, nalibog siya, kung unsa bagay tinuod. Nga, ingon ang Ginoo, dili mi mukaon ana,
Kay kung mukaon mi ana, bisan paghikap ana mamatay mi. Pero ang bitin niingon sa iya nga dili oy. Ha? Dili oy. Dili mo mamatay oy. Igsoon, kita nga mga Kristohanon sometimes maka-encounter tag in ani. Gikan sa ato ang mga kailapod na mga magtotoo. Kisabay naka-encounter ana diri nga sa diha nga mingon nga ikaw luwas na dyan ka, pero may mga tao nga mingon wala pa oy. Ha? Ikaw nagduo ka og security, pero may mga tao nga mingon nga dito na may balo ang mamatay ka kung maluwas ba jud ka o dili. Ang uban mingon pod na magbinuutan ka para maluwas ka, pero ikaw mingon ka nga luwas na ko. Naan ako sa kamot sa Ginoo. So, dunay confusion karon diha sa imuhang una-huna. Diha sa imong kasing-kasing kung nasa ba gyud ang tinuod. Labi na kay dakag grupo karon, kung adto ka ani nga grupo, mingon sila, kung magpasakop ka ani nga simbahan, maluwas ka. Ang uban pod mingon na kung maghimo kag maayo, maluwas ka. Ang uban pod mingon na kung mag-alagad ka sa Ginoo o antod nga mamatay ka, kana luwas ka. So ikaw karon malibog na ka, asa man gyud tinuod ani. Mao na kung wala ka gabasa og Biblia, posible mapukan ka og didto ka mo adapt sa kung unsang iyang gisulti sa imuha. Labi na kung gamitan kanya og bersikulo. Kay bisan si Kibuloy, naa sa bersikulo nga ikapakita sa imuha, nga ikasulti niya sa imuha, mao na makaingon ka bitaw, no? Naman pod sa scripture. Mao na kung maingon ka nga, kung maingon ka nga, kung huyang ka, posible madala jud ka sama aning babay. Sa diha nga mingon siya nga gidid-an may pagkaon, gawas lamang wala man mitugot man ang Ginoo nga mukaon, makakaon mi sa tanan. Gawas lamang anang kahoy nga naa sa tunga sa tanaman sa Eden. Nya kay kung mukaon mi anak mamatay mi, pero ang babae mingon, ang ambitin mingon sa babae, dili ka mamatay oy. Tanawa. Hinungdan nga naglibog siya kung kinsa ba ang tinuod nga nagsulti, ang Ginoo ba o ang katong bitin nga nagpakaron ingnon nga kauban niya. Siyempre, kung pastor ang musulti sa imuha, moingon pud ka nga, bitaw no, tanga siguro si pastor kay pastor gud siya. Kung ang imong kauban pud nga Kristohanon or laing grupo pero Kristohanon, moingon nga, mali man na sis, mao ni siya ang tinuod sis o mao ni ang tinuod no kay Kristohanon man pud siya. So mao na malibog ka kung asa mo gitinuod ani. Mana kung naa na kay confusion diya sa imong kaugalingon, may posibilidad na pareha na kang iba. Nga gamay na lang ang bikil, muuyon na ka. Muuyon na ka. Pag ingon karon sa usa ka Kristohanon, nga dili oy mawala ang imong kaluwasan oy. Tagamitan dai kag bersikulo, bitaw na namon puy verse, mawala ang kaluwasan. Ya karon sa may tabo, balhin na ka kay tinuod to siya. Mao to ang tinuod. Mao na siya ang mahimo niyang resulta sa confusion is pagkapukan sa imuhang pag-alagad sa Ginoo o pagkapukan diha sa imuhang pagkakristohanon ug mahilayo ka sa kabubuton sa Ginoo. Ano man, unsa ingon sa bitin ngadto sa babae? Pag ingon sa babae nga dili, pag ingon sa bitin nga dili, oy, tanaw na to. O ang bitin mingon sa babae, dili kamo mamatay. Kay nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon niini, mabuka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo o sa dautan. Tanawa. Unsay giun sa pag-confuse sa Satanas ngadto sa tao. Pag-ingon sa babae nga dili may pwede mukaon anak kay mamatay mi, unsay counter ni Satanas? Giun sa niya pag-counter. Ingon niya, dili oy. Gisulti lang na sa Ginoo kay kung mukaon mo ana, mapariha mo sa Dios, mapariha mo sa iya, mahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Ug ingon pa niya, mahibalo mahimo mong maalamon sama sa Dios. Ya kita, kay mao man atong gusto. Unsay ingon ni Satanas, mahibalo mo unsay maayo ug unsay dautan, mo nang gisulti na sa Ginoo. So sa diha nga gipaminaw kini ni babae ngadto sa bitin, insa nga murag
mas lami nang iyang gisulti da kay mabuhi gud mi. Nya mahibalo mi unsay maayog daw ta niya. Ang Ginoo ni ingon man siya nga mamatay mi kumukaon mi ana. Pero si Satanas nag-ingon man nga mahibalo mi o may sama mi sa Dios o nya mahibalo mi unsay maayog unsay daw tan. Sagad kanato pag moabot gani kanato ang confusion pagkalibog diha na ta posible mapukan sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay doon na may confusion. Now, kung sa himuon ni Satanas, he bring confusion. Libogon ta ni Satanas. Sama sa iyang paglibog kay Eva dito sa Garden of Eden. Kay kung doon ay confusion, may puruhan na mapukan ka na. Ha? Kani mga cults na grupo, nganong daghan sila madala? Bisan og mga followers na sa Ginoo, madala nila sa ilang grupo. Ha? Even si Kibuloy. Ha? Daghan siya mga nadala ng mga pastor gikan sa mga evangelical o mga born again na mga kasimbahanan. Anong madala man? Tungod kay gamitan og confusion. I-confuse ka sa imuhang baruganan. Pag ma-confuse ka sa imong baruganan, diha na may puruhan ng ubiya na ka. May grupo sa Korean, may anhidre sa Davao, o sa Pilipinas, particular doon sa Davao. Ang nag-share sa kuha ni, si Papa Ariel, katong buhay pa siya, nasa sa ospital, nagsulti sa kuha. Ingon niya, ay Koreano, nga cult, gikan sa Korea, o nag-ingon siya, nga, kung mo, nagpahigayon og seminar dali sa Davao sa tanan ng mga pastors. Tanan klase ng mga pastor sa naglaing mga denomination, seminar. Kay kung makahuman ka sa ilahang seminar, training, waon kanila, tagaan ka nag-alaw, sweldo. Ano siya? Buhat ang kagsimbahan, tagaan ka og gining honorarium, monthly honorarium, gikan sa ila. Ano ko siya? Nya pa, ni sulod ka. Sa nga, wala. Oy, kay, ingon magutong Koreano po nga iyang gitrabuhan na kulto daw to dito sa Korea. Kato nga, Koreano po. Dako daw to nga grupo sa Korea, iabot diri sa Pilipinas, o gihimo niya na nga klase po na pamaagay. Kay once na mahimo, maseminaran ka niya, matudluan, makonbikta ka niya, kung sa ang tinuod. Anako, niya dagag nadalaan ni pa, nga grupo, ana sa daghan. Og sagad nga ginatira o ginadala, katong mga simbahan na gagmay, nga walay kapasidad, nga ikahatag sa mga pastor, og igo na allowance na makabuhi sa ilaha, kay lagi pasalikan man og dako-dako nga allowance. Anak ko, asa po mga kasimbahanan ani pa? Asa sagad ani mga naa sa tribal, mga alliance, mga Pentecostal, uban pa ng mga kasimbahanan nga naa sa kabukiran. Ginakamang ani nga pundok para isulod sa ilahang grupo og tudluan kung unsa ang ilahang doktrina. Ug nangutana ko kung daghan bang ni kuyog, dunay daghan nga ni kuyog ug daghan pa gyud ang uban. Kay daghan ang ni nagpamimbro kay para lang makadawat og kwarta. So unsa ni tabo? Tudluan sila, i-confuse sila dito during sa ilahang training and seminar aron biyaan nila ang ilahang doktrina o i-adapt ang doktrina nga mao ang mali nga doktrina nga bisan tuod gigamitan og scripture pero mali ang interpretation hinungdan nga napukan. Tanawa ang gihimo sa bitin ngadto sa babay. Ingon niya, dili oy, gisulti na sa Ginoo kay kung mukaon mo ana, mahimo mong pareha sa Ginoo, mahimo mo maalamon, mahibalo mo unsay maayo ug unsay dautan. Daghan mga Kristohanon ni kuyog aning pundok ni Kibuloy nganong ni kuyog man. Confusion. Labi na makaingon ka nga, labi na naay pastor mo bisita sa inyo ha, umiingon nga ampuan ka, naayo ka sa imong sakit. Posible mo kuyog ka bisag mali pa na iyahang doktrina. Kay mayon ka nga tinuod jud kay nakaayo god. Ba ana man ta, to see is to believe. Kung naay tao dang nagwali sa dalan niya nakabuhi og patay, posible mo kuyog ka na bisan og bisan og dili maong doktrina. Daghang grupo pundok karon nga palakwon ang napilay. Nahimong pulyo pila na katuig palakwon. Ya pero kung imong subayon ang doktrina, kung nagtuon ka og Biblia, makaingon ka,
Tinuod bagid ka ani iya o di gid ta palingla. Kay even si Satanas, i-offer sa imuha ang labing anindot kay mao man na ang imong kinaham. Di ka offeran ni Satanas og kanang dili maayo. Ikatulo, he convinces with lies. Iyaha kang danihon sa mga bakak. Ang babae gidani niya sa mga bakak. Unsay ang gingon sa babae? God understand what will happen on the day you eat fruit from that tree. You will see that you have done and you will know the difference between right and wrong just as God does. Pasahon na to, 3:5, unsay gingon? Ingon niya sa 5, ingon niya diri, kay nasayod ang Dios, nga sa dihang kamo mukaon ini, mabuka ang inyong mga mata, mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo o sa dautan. Kung saan kanya pag-convince, dalahon kaniya, pinaagi sa mga bakak. Bakakan kaniya. Suldihan kaniya og mga bakak. Kay para mailad ka, para madala ka. Unsa nga bakak? Ang bakak na yang gigamit diri kinaham sa tao. Balo mo na? Grabe ka, maalamon ni Satanas. Gigamit niya ang usa ka bakak na usa ka anindot og lami sa ato ang paminaw. Bisag ikaw siguro si iba, antay si Dawan. Matubang si Satanas sa imuha. Ug mingon sa nga wala gisulti to sa Ginoo kay kumukaon ka ana, may sama ka sa iya, mahimo kang maayo o mahibalo ka unsay maayo o unsay dautan. Labaw sa tanan di ka mamatay, di ba? Gi-counter niya ang pasidaan ni Satanas. Pag ingon sa Ginoo nga dili mo mukaon ani kay kumukaon mo ani mamatay mo. Pero unsay ingon ni Satanas, dili mo mamatay, hinuon mabuhi mo, mahibalo mo unsay maayo o unsay dautan. Di ba? Nya kita na mga tao, paborito nato na. Mo dako mangani atong atay og daygon ta. Samot nag-oferan ka ni Satanas o kabaliktaran dito sa gingon sa gingon sa Ginoo. Ingon ang Biblia, ingon niya pagbantay mo kay tungod ka nako diri sa kalibutan pagasakiton mo. Pero giyon sa pag-counter karon sa mga prosperity gospel. Sa naga-preach og prosperity gospel. Walay kasakit. Basta matinud-anon ka sa Ginoo, i-bless ka niya. Padatuon ka niya. Ihatag nimo ibuhang. Gabi na tong sa una tong ginatawag bitaw nila nga. Naana sila sa G12 sa una. Katong magpugas ka. Kung magtanom ka, padatuon ka sa Ginoo. Prosperity gospel. Every time sa una nga, katong nag-a-appeal pa ko og mga conference sa una sa G12. Ang akong permente madungog sa ilang preaching is puro kwarta. Muna, kung imong susihon ng mga pastor sa G12, kanang yung mga pure na mga G12, kanang si Kubos, kanang uban pa na mga bigatin na mga pastor sa G12. Kini si James diri sa Harvest House. Ang ilang mga membro tudluan na nga unsaon nga para sila makwartahan. Unsay purpose, unsay technique. Magpugas sila sa ilang pastor. Mga pastor sa G12 na tungadag ko, tag 5 kasakyanan, tag 4 kasakyanan, tag 1 kasakyanan. Gipalit to sa pastor, dili. Gikan to sa mga membro. Ihatag sa iya, kay para madato daw sila. Di ba kaana? Prosperity gospel. Ingon ang bulong sa Ginoo, tungod ka na ako, mag-antos mo diri sa kalibutan. Pero ang wali, madato ka. Makwartahan ka. Mo nang uban, dili gusto, mo nang uban mga lagad sa Ginoo kay ang ilang nadungog kung mga lagad sila sa Ginoo, maayahay sila. Pero sultihan mo nako, digid mo maayahay mga lagad mo sa Ginoo. Labi na kung faithful mo sa Ginoo. Tanawa si Job. Dato man to sa Ginoo si Job. Pero sa dihang nahimong faithful siya sa Ginoo, gisulay siya sa Ginoo, gikuha sa iya tanan. Ug halos tanan nga naa sa iya kaniadto wala na sa iya. Gisukod siya sa Ginoo. Kung siya ba faithful dira sa Ginoo, matinud-anon ba siya dira sa Ginoo? Hinungdan nga gisulay siya. Unsaon aron ma-convince ta, baka kanta niya.
Baka kanta ni Satanas. Sama sa iyang gihimo sa babae nga si Iba. Nga sa diha nga mingon siya nga gidid-an mi sa pagkaon ani. Kay kung mukaon mi ani, mamatay mi. Pero ingon ni Satanas, dili oy, gisulti lang na sa Ginoo kay kung mukaon mo ana, mapariha mo sa iya, mahimong maalamon, mahibalo kung unsay maayo ug unsay dautan. Mana ang bakak ni himuon ni Satanas sa imuha. Usahay ang gamito ni Satanas mingon siya ani. Nga okay raman nga dili ka mahimong faithful sa iya basta kay magsimba lang ka. Okay ra pod na di ka permente magsimba kay basta kay musimba lang ka. Ano ni Satanas? Mo na ang uban, kung dili ka, kung magpaapekto ka na, isa ko musimba karon. Una-una sa ubang Kristohanon manggod, nakasimba na ko atong Domingo, di isa ko musimba karon. Kaya nakasimba na ko atong Domingo. Nasunod na po Domingo. Igsuon, bakak na sa Satanas. Ha? Mao na yang technique para mahimulag ka sa iya. Kay kung inana ang imong style sa pagpangalaga sa Ginoo, kay balo siya nga diha ka maluya, o kay maluya ka, sa diha ka maluya ka, mahimo na siyang hinungdan na ikaw din na mga lagad sa Ginoo. Oh, ba? Na kay planong atog abroad, bingon sa tanan, sige, atog abroad. Dito lang gud ka, pwede naman pud ka musimba dito So ikaw karon, bitaw no? Pwede ko abroad magsimba. Sino yapon ko musimba sa abroad? Oh, lagi na ang imuhang kaluyahon. So sa imuon nimo ron, bitaw no? Tama bitaw, pwede ko mo abroad, ya musimba lang ko dito Pero dili na maugyod ang intention ni Satanas, napasimbahon ka dito Kung dili, iyan na gisulti sa imo para malamian ka. O kuhingon ka nga bitaw, no? Kay i-reconcile man nimo. I-reconcile ni Satanas ang tanan ng mga flaws. Kay para ikaw mubigay lang gid ka. Ha? Para ikaw mutuman lang gid ka. Pero wala ka kay balo nga usa din na kapamaagi ni Satanas para ikaw mapukan sa imong pag-alagad diha sa Ginoo. Now there are three things used by the enemies in deception that convince Eva. Unsa ang tulo ka butang nga gigamit ni Satanas sa paglimbong kang iba aron lamang siya makonbinsi. In Genesis chapter 3 verse 6, ingon niya diri og sa dihang nakita sa babay nga ang kahoy maayong kaunon og nga kini makalipay sa mga mata og ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon, mikuha siya sa bunga niini og mikaon og gihatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya umikaon siya. Na una nga butang, lust of the eye. Kaibog sa mata. Sa diha nga nakita sa babae, pagkalami, agyon na ng prutasa, gasidlak-sidlak man, sinaw kayo, lami kayo kanon, walay ka ng spots, hamis kayo, lami kay kaunon. So, wala siya kapugong siyang kaugalingon, kaya nakita niya nga pagkalami, kaunon sa mga prutas. Ang gamito ni Satanas, igsoon, para mapukanta, para madalata sa limbong ni Satanas, is ang atuang kaibog sa mata. Sa diha nga gisulayan ni Satanas, si Jesus Christ, unsay unang gihimo ni Satanas, unsay isa sa gibuhat ni Satanas ito Gipakita ni Satanas, kang Ginoong Hesukristo ang kalibutan. Unsay ingon ni Satanas? Ingon niya, nakita ni mo ni? Gipakita niya ang kalibutan, ang gingharian, ang kanyag sa kalibutan, ug ingon si Satanas sa Ginoo nga, ako ning ihatag sa imuha kung musimba lang kanako. The same ang iyang gihimo dito kay Eva. Gipakita ni Satanas sa bitin kay Eva kung unsa ka lami kaunon ang mao nga bunga. O sa diha nga nakita kini ni Eva, naglaway siya. Naglaway sa pagkalami. Lami jud sa kaunon. Igsuon, inana ang buhaton ni Satanas sa atua, igsuon, aron mahilayo ta sa Ginoo. Upiran ta niya og mga butang. Diri sa kalibutan nga maglisod ka og talikod. Pakitaan ka og nindot na mga butang na mo'y hinungdan para biyaan nimo ang pag-alagad sa Ginoo og tinguhaon nimo kini nga butang. Labi maibog ka tungod sa imong mga mata, maibog ka sa imong silingan nga pagkanindot sa iyang balay. Maibog ka sa imong isig kaingon nga pagkanindot sa sakyanan na siya'y, tawag raptor.
Lamia na lamia sa iyang kinabuhi, nindot na balay, nindot na sakyanan. Pagsulod nimo sa iyang balay, makita nimo ang daghan na mga muebles sa sulod sa balay, daghan na mga kaptangan, mga maanindot na kaptangan nga nasulod sa iyang balay, o tungod ni ana musantop sa imong kasing-kasing ang kaibog tungod sa nakita sa imong mga mata. Ug mao na karon ang gamito ni Satanas nga uy, gusto ka na? Ayun ka, bitaw gusto man jud ko ana kisa may tao di gusto raptor. Kisa may tao di gusto nindot na mga balay, di sa may tao dili gusto og mga nindot na mga butang. Diya sulod sa balay. Sumingon si Satanas sa imuha nga, na ko'y offer sa imuha. Ha? Mao na, ang uban himo ni Satanas para mahimulag ka sa iya. Hala abroad. Ingon sa Satanas sa imuha nga, dili nimo na mapalit diri adoy kung diri ra ka. So para mapalit nimo na atong abroad kay dunay dagkong sweldo nito kay para mapalit nimo ang kanang nindot na balay nga imong nakita, mapalit nimo kanang Raptor or limousine, unsa pa nang sakyanan mga malon, Ferrari. Mapalit nimo ng 100 inches na television. Mapalit nimo ng mga nindot na mga lamisa, mga bangko, mga dagko na mga ref. Nya puno na mga ref, puno og mga pagkaon na ref. Para mahimong lami ang imong life. O na nga, ng kabitaw no, di gid ako na makuha, diri ko magtrabaho, minimum ra akong sildo, di gid ako na mapalit. Nya unsa pa gibuhaton ni Satanas? Ha? Apil ka og kining mga paluwagan. Ano tay paluwagan diha sa kuno? May agdaw nga scam pod. Apil ka og katong mga kabus padatuon, kapa. Apil ka atong sa jinsan na katong isa ka kuan, apil ka grade 10, apil ka og patong uban. Daghan kayo itong nagtungha itong panahon na to. O natungod kay, di ba, ang uban adto, nagbutang pa lang, nagunahuna na, dako kayo ito, makuha na ako, palit kong balay, nindot ang balay. Karon kay, girit, puting hilak kay, matay, nawa ang damgo, apil nga narid ang damgo. Kay, nagunahuna na, pagbutang pa lang daan, nagunahuna na, gini kay, siyempre kita kay magkwenta naman tadaan. Pero ganito, pag mabutang daw ka sa una, o 10,000, isa ka tuig, mahimong milyon, di ba? So, tanugan ang uban. Mo to na-read kay gitanugan pati daghana. Natanog. Na-read ato pati mga damgo ato na-read ug kapil. Ha? Nya samtang naa pa dito sa ilahang mga kamot. Nagunahuna na tong nagbutang. Na makuha 1 year na ako ang uban to nagunahuna 3 years ako to tanugan na ako mga 10 million, 20 million. Tukod kog balay, inaani. Siguro nagunaw na ang uban, ay swimming pool nga balay, sakyanan, tukod og negosyo. Puro damgo tanan. Pag ang uban ato pagbutang, pagka sunod semana na read. Kay dito man to na read atong puti na daghanag nagbutang. Katong gamay pa ni butang, o pa to sa nakaayo na kanang nahimong humot sa mga otoridad. Pero sa diha nga tibuok Pilipinas na to, daghan kay nibutang dito nya kay nanas ni mga kabalaka kay basig mga purdoy ng mga bangko kay dito na mabutang mga tao. O to, diri. Mutong na ako'y mga kailan nagbutang. Ako'y nakailan nga 150 gibutang, 200,000 gibutang. Ha? Isa ka semana before gi-read. Wagid bisag piso na balik. Na read man. Gibutang karon kay humot na lagi, dungog na kaayo nga tinuod gyud. So nagbutang og dagko karon pagkasun semana gi-read. Tay, impas. So tungod sa mao nga nakita sa atong mga mata, nabutaan ta. Another one, lust of the flesh. Nakita karon sa babae na pagkalami sa lami kayo kaunon. So nangandoy ang iyang tiyan ug ang iyang baba og pagkaon. Inungdan nga mi kaon siya kay gusto niya tilawan. Si Satanas inana i-offer sa imuha. Anang uban mo tilaw gid bisag bawal. Tilawan ang drugs, inom, sigarilyo, ano man. May gamito ni Satanas nga tilawin niyo lami pakita sa imuha ang red horse, gisingot pa. O pa kakainom nakapang sidok na. Lami agyod ana Ha? Di ba? Nya tuyoon gyud ni Satanas nga bugnaw kayo. Murag bugnaw gyud ana grabe dagko kay singot. Ha? Pag agi nimo karon sa usa ka tawo nga nagdalag sigarilyo, humuta to. Miya gyud siguro ana mana tilawan gyud nimo. Droga. Ha? Na usa gid kay lami ana. Murag lami gid kay na porma lagi ana. Murag pulbos nga puti. Usa gid lasa ana. So nakita karon di sa imong mga mata, gistilawan nimo. Inungdan nga napukan si
iba. Tungod kay nagpadala siya sa kaibog sa iyahang unod. Kay gusto mo tilaw ang iyang baba, ang iyang ngabil, ang iyahang dila, ang iyang tilaok, ang iyang tiyan. Nakita niya por tilami, agyo na oy, nagilak-gilak sa kahami sa mga prutas. Anong gidili man na sa Ginoo, ngay pakaon sa buwan niya. Problema, man kayo. So, kaon gid siya. Another one gigamit ni Satanas, pride of life. Ha? Pride of life. Tulo ka butang, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Ano man, she wanted the wisdom that it would give her. Gusto sa babae nga mahimo siyang maalamon. Hinungdan nga napukan siya, kay pag-ingon sa baba, sabitin sa iya, nga gisulti na sa Ginoo sa imo, kay kung mukaon ka, mahimo kang maalamon, pareha sa Dios. Oh, kita, gusto ta ana, pride of life, gusto ta og achievements, gusto ta og mahimong kana bitong ikapasigarbo nato diya sa tong kaugalingon. That is the pride of life. Ha? Kay gusto man niya og knowledge, gusto man niya og wisdom, mikaon siya sa mao nga kahoy o sa mao nga bunga sa kahoy. Hinungdan sa iyang pagkapukan. Ikaw pa, he will trap you to temptation. Ikaw nga itrap. Verse 6, ingon niya, basahon na to gyapon pagbalik. Og sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon, og nga kini makalipay sa mga mata, og ang kahoy angay nga tinguhaon karon mahimong aron mahimong maalamon, mikuha siya og bunga niini og bikaon, og yatagan niya ang iyang bana uban kaniya og bikaon siya. Unsa? Gitrap siya. Sa mo trap? Kanang ano ka ba? Gitrap ka nga para wala na kay kaikyasan, wala kay gikurdon sa bitawag ana. Kanang kung sa baboy pa ba, itrap nimo ang baboy, litagon or butangan og gahong, kabalo man ang gahong. Di gid mo mga hunter gid ay. Ang gahong sa Bisaya pa or sa explanation pa ani, magbangag ng mga hunter sa tunga sa lasang. Magbangag og lalom na siguro tupong sa tao nga dili makalayat ang baboy. Basta himuon. Butangan na og mga tunok dito Tunok sa ilalom, unya diri sa babaw, sa lugan og balik. Butangan og mga sagbot para iniktamak sa baboy dito masyot. Kay di man sa kabalo nga naibangag to. Pagkasyot sa baboy, patay kay na may gahong dito sulod, na may mga hait na mga kinatawag nato, mga kawayan ba or kahoy ba nga gipahait dito sa matusok para mamatay siya. Mo na gahong. Mo na trap. So nakita sa bitin nga para matrap ning babae, iyang gi-offer ang kaalam, gi-offer niya ang kalami, gi-offer niya ang maayo o ang pagkamaayo kung unsay dautan o unsay maayo. So mo na ang iyang gi-offer sa babae, gitrap niya ang babae. Ha? Ingon pa niya, and she ate some of fruit. Her husband was with her, so she gave some to him, and he ate it too. Sige mo. Mikaon sa dihang nga na-trap siya, mikuha siya kay, lami, kayo nga pagkaon. O niya, ningon pa si Satanas, ako mukaon sa mabuhi siya. O niya, mahimo siyang maalamon. Mahimo sama siya sa Dios. O niya, mahibalo siya unsay maayo, unsay dautan. Kung bisa kinsa sa tuwa, itong panahon na, marag mukaon yun. Marag, lisod kay balibaran ba? Ha? Lisod kay balibaran, ay. Limang kanindot kaayo nga, prutas, lami kayong kaunon, niya kumukaon ka, mabuhi ka, may sama ka sa Ginoo. Balo mo anong inana ang gisulti sa Satanas, kay inana man pud siya. Diba sa Ezekiel, nag-ingon siya, akong tukuron, sa diha nga si Lucifer pa siya, katong anghel pa siya sa Ginoo. Gusto siya makitupong sa Ginoo. Ingon niya, tungod wala pa siya gilabay sa kalibutan. Ingon niya sa kaugalingon, kay maalamon man si Lucifer. Ingon niya, magtukod ko sa akong gingharian. Niya akong tukuron, ibabaw sa gingharian sa Dios. Sumisukol siya sa Ginoo. Baong napildi siya, gilabay siya sa kalibutan. Together sa mga followers niya, mga fallen angels. Subot pa sabot, maupod niya yung gigamit na termino dito sa babae, na kung mukahaong ka ni, may sama ka sa Dios. Mahimong maalamon, may balo, unsay maayo, o unsay dautan. Ug dili ka mamatay, kung mukahaong ka ni. So muna nga, wagid ka pugong ang babae. Gihatag, gikuha niya, mikaon siya, gihatag po niya siyang bana pong uban. Tama na, nga silang duha, mga tulbagbag. So when sin came, follows by, kung ang sala, muabot, musunod niya ini ang guilt.
Every time we commit sin, bation sab nato ang guilt. Then another one, fear, worries, and shame. Ano man? Sa diha nga bikaon ng babae o ng lalaki, gibati nila ang guilt. Kay naapli man, pagka-open karon sila sa labutan, uy, hubo man dito parehas. So silang gihimo. Mikuha sila dahon sa igira, ilang gitahi, gitabo nila silang hubo nga lawas, kay gibati nila og guilt. Unya sa tabo. Minaog ang Ginoo, miadto sa garden of Eden ug ningon siya, "Hoy tao, asa man ka?" Unsa ingon sa tao? Ingon niya, "Ginoo nami diri, nitago mi, kay nahadlok mi nimo." Sa ngano man. Di ba? Pag makahimo ta og sala, moabot ang guilt and then fear, kahadlok, and then worries. Labaw sa tanan, shame. Mana maguna-una kita daan nga dita maulawan. Ha? Maghimo ka og usa ka salaod nga pwede mo pakaulaw sa imuha. Pwede mo hatag kanimo og kaulaw o sa tibuok nimong pamilya. Consequences labaw sa tanan. Ha? Mga latos buhaton sa Ginoo sa imuha. Atong tanawon, other observations. Adam who did nothing and tolerated the sin. Tanawang yang bana. Ha? Kuyog man sa iyang asawa. Ang istorya sa bitin, dili si Adan. Kabalo mo kisay istorya? Si Eva. Kaya anak ka-vulnerable ang babae. Dali ra madala. Dali ra mailad. Ha? Dali ra gid mailad. Mao na nga istorya sa sabitin kay kung si Adan to yang gisulti, murag usukol si Adan. Pero huyang si Adan pag abot sa babae. Way tingting. Muna karon isahan perminting bana sa asawa. Isa istorya, 1,000 ka istorya na ang asawa. Isa pa lang katingog. Ha? Ang patidaghanag istorya, di mahutan. Ha? Pati na itong mga saunang mga panghitabo, may ibaluan magyapon to. Iskutan. Ha? Balik-balik, maging plaka bitong daot. Si Adan, nakaharong siguro siya kang Satanas niya itong panahuna. Inungdan nga si Satanas, ang iyang giatake ang babae, kay kabalo siya, nga huyang ang babae. Asa huyang ang lalaki sa babae. Kaya ano man, huwag ka sa makabatlong. Nga naman sa ingon si Adan sa babae nga, sa iyang asawa nga, uy, ayaw pagkaon na gana, kay gidili na sa Ginoo sa tuwa ngay pagkaon. Ing nantanga dita pagkaon na. Pero wagit sa mo imik diri Bisag isa na lang ka word na mugawas ang baba, wagit sa musulti. Ha? Another one, the power of confession. Ha? There is power of confession. Kung mo confess lang ta, tubangan sa tong sala. So di gid nato i-tolerate ang sala. Inon i-confess nato kini. Every time we commit sin, ayaw i-tolerate. I-confess kini sa Ginoo. Kay kun imo kining i-tolerate, balik-balikon nimo ni nga buhaton, kay gitolerate man nimo. So i-confess nimo sa Ginoo. Unsa ingon niya? Cover your sin, God will expose it. Expose your sin, God will cover it. O tanawa. Ha? Kanang mga sala bitaw nga gihimo sa tago. Ipadayag gina niya kadugayan. Ipagawas gina niya. Ibulgar gina kadugayan sa Ginoo. Ha? Uminaw mo mga balita-balita, mga naghimo og mga secret na mga binuhatan, gipadayag sa Ginoo, gibulgar. Ha? Gibulgar diya sa public, sa mga balitaan, sa mga mantalaan, ha? Sa mga news, gibulgar. Tungod kay dili gusto ang Ginoo na. Og ingon niya, expose your sin, God will cover it. Mana every time we commit sin, ato ling isugid sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo cover ka nato, pinagi sa iyang hamili nga dugo. Ha? The trouble of sin. Awa. Sa diha nga si Adan nakasala ug si Eva nakasala, unsa ni tabo? Ha? Nahimong guilty sila sa sala. Mitago sila. Kay nahadlok sila sa Ginoo, kay nakasala man sila sa Ginoo. So every time we commit sin, di gyud malikayan nga dunay trouble na may tabo. Dunay kaguliyang, kasamo, and then the great love of the Father. Atong isugid. Ang nakanindot kay Adan o kay Eva, ilang gisugid sa Ginoo. Di ba? Sa diha nga nakasala sila, pagtanaw nila nga hubo sila, nitago sila o nagtahi sila og dahon sa igira o panit sa kahoy sa igira. Ilang gi-cover na silang lawas. O sa diha nga nadungog nila ang mga tunob sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Mitago sila. Niningon ang Ginoo, tao, asa naman mo? Nung sa naami diri nagtago, may kinahadlok mo. Ingon yang ano di ay, usa di ay ang ginitabo ninyo.
Ingon niya, nakasala mi. Gikaon na mo ang kahoy dito sa Garden of Eden nga gidilhi nimo. Sumiangkon sila. Sa mana every time we commit sin, atong ang kuno na nakasala ta. Dili nato i-cover, dili nato panalipdan, kung dili ato kining itong iinsulti sa Ginoo, unsa man sa kamaot, unsa man sa kanang unsa man sa kalaway na mga buhat, imuha kining isulti sa Ginoo. Kay ang Ginoo maga-cover niini. Ha? Ingon pa niya, the great love of the Father. Tanawa. Sa diha nga nakasala sila, o giangko nila kini ngadto sa Ginoo. Unsa gihimo sa Ginoo? Ha? Mikuha ang Ginoo og panit, iyahang gitahi aron mahimong sanina saplot sa tawo nga iyang gibutang dito sa Garden of Eden. Inanak ka dako ang gugma sa Ginoo. Taliwala man nga nakasala kini mga tawhana, ang Ginoo mismo nagkuha sa panit, iyang gitahi og iyang gihatag sa lalaki ug sa babae aron ilahang mahimong saplot. Ano man? Kay misugid man sila sa ilahang sala. Wala kung musugid ka sa itong mga salada sa Ginoo. Tagahaan gyapon ta og favor sa Ginoo. O ito na reason nganong gipadala niya si Jesus Christ ria. E bisan unsa nato ka makasasala, gihigugma ta sa Ginoo. Inaana kadako ang grace, ang grasya sa Ginoo. But ang consequence lamang na nahitabo ria, unsa may nahitabo? The missed paradise. Ano man? Sa diha, nagibutang sa Ginoo ang tao dito sa Garden of Eden, gitagaan sa tanan. Tanan nilang makaon, tanan na pagkaon, naa dito sa Garden of Eden. Wala na sila pangitawan. O, mauto ang paraiso sa tao. Pero sa diha nga nakasala sila, gihingin lang sila sa Ginoo. Ha? Sa diha nga ang bitin, gingnan sa Ginoo kay imong gilinglang ang babae, ang tao, ikaw, kanang adlaw sa imong kinabuhi, magkamang kana o magkaon og abog. Ha? O, magbutang ako kaninyo og gap, ikaw ug ang babae. Nga ang imong ulo dugmukon sa babae ug ang tiil sa babae imong paakon, ang tikod. Mao na ang kasabutan. Nya kay ang babae kay nakasalaman po nagpadala man sa lila sa bitin ingon niya, ikaw babae, sukad karon magantos ka na sa hilabihang kasakit sa diha nga ikaw mga anak. Pero mangandoy ka gihapon sa imong bana. Mao na mga asawa, mga babae, bisan og sakit kayo ikapanganak pero maabot gihapon og 20 ka buok, 20. Abot gihapon og 8 ka buok, 12 ka buok. Ano man? Biblical na siya. Nabisan daw og magantos ka sa kasakit sa pagpanganak, agi og consequence sa imuha, mangandoy gihapon ka sa imong bana. Mo na mudaghan gihapon imong anak abot og kuan sa kadusina. Ha? Abot og 14. Si nanay no, abot 14. Oh, si nanay nina. Abot 14 ang anak ato. Dapat tama ba ko? Apil na to. Si Manoy ba to nimo? Si Kuya Carding. Abot og 14. Matay. Ha? Labaw pa ibaboy. Ha? 12 naman ang baboy. Ha? Sa diha nga nakasala sila unsay nahitabo? Ha? Uman sila panalangini. Sa diha nga si Adan pod mingon siya nga, ikaw Adan, ha? Dili ka makakaon kung dili ka magpatulo og singot. Dili muhatag ang og abot ang yuta kung dili ka magpatulo sa imong singot. Gikan karon hantod sa imong pagkamatay, magpatulo ka sa imong singot. Oh, trabaho gyud. Mo na sa una si Adan kay magtagoy-tagoy siguro dito sa ibabaw sa kahoy o sa bato. Lantaw-lantaw sa mga animals nga gihimo sa Ginoo. Kuyog siyang asawa. Kaya nakasala man. So naghago. Ano naman? Kung sa ingon sa Ginoo, hinginlan ko kamo direa sa tanaman sa Eden. Gipagawas sila og didto mo sa gawas, didto mo maghago, magpatulo ka sa imong singot hantod na ikaw mubalik ngadto sa yuta. Muna ingon niya kay Adan. Gihingin lang sa tanaman sa Eden. Kinaaman dito tanan pagkaon sa tanaman sa Eden. Di naman siya mag-uma dito So gihingin lang siya, o ipagawas siya dito sa gawas. O gihingin siya dito, maghago ka. Magpatulo ka sa imong singot, hantod bubalik ka sa yuta. O ang imong uma, dili mahuman ang pagturok, sagbot. Muna ang silot sa Ginoo. Muna ang mag-uma karon, siging limpisa, siging hagbas. Ano man? Bisag limpihan, ka-testing medyo ko maglimpisa og maisan. Limpisa og maisan karon kaya kapag sunod lang nana po gimaw. Pagka kung pasagdan nimo after isa ka bulan, dagko na po ng sagbot. Murag matabunan na po imong mais. So muna ang maisan sa una, ang mga nagahimog or nagatanom og mais karon, kapila maglimpisa, katulo.
una sang gion ang mais. Nya sa tulo ka bulan or tulo ka bulan laman pwede ka makasanggi. So every month ka galimpisa sa imong maisan. Gawas tapulan ka, pupusagdan nimo nga. Sige, lumba lang mo da kisay una mo nga ninyong duha. So muna nga ang punishment sa Ginoo. That's why kung kita magpadala sa limbong sa Ginoo, ma-miss nato ang paradise. Sa mga non-believers, kung sila di gyud mo alagad sa Ginoo, ma-miss nila ang paradise. Mao ang hingharian sa langit. Nagiandam sa Ginoo alang sa iyang mga katawan. Kanato, ma-miss nimo ang paradise sa blessing kung ikaw dili gyud kung ikaw musupak or mahilayo, madala ikaw sa limbong ni Satanas. Manang di kita palimbong ni Satanas, daghan na paraiso o paradise nga pwede nato ma-miss. Paradise of happiness, paradise of a relationship, maayong nga relasyon, pwede nimo na ma-miss. Kalinaw sa pamuyo, pwede nimo na ma-miss. Di ka makasinati ana because nagpalimbong kang Satanas. O ma-miss nimo ang tanan area sa panalangin sa kinabuhi, pwede nato ma-miss. Tungod kay padala ta sa limbong ni Satanas. Yang ginako ang tanan sa pagtindog. As we set new goals, achievements, or improvements within ourselves, naman tayo mga goals sa kinabuhi, sama sa achievements, mga improvements sa ato ang kinabuhi. Apan ang Dios gusto usab kanato o gayahagid nga desire o gusto kanato nga mag-desire pagid ta, mangandoy pagid ta more diha kaniya because He is the wisdom we need every day in order not to be deceived by our enemies. Naman tayo mga goals, achievements, improvements sa kinabuhi, pero ang gusto sa Ginoo nga mag-desire pagid ta more diha kaniya kaysa man ang wisdom na kinahanglan nato adlaw-adlaw in order nga dili ta ma-deceive sa atong kaaway. So let there be no disappointments, discouragement that will make us once again miss the paradise God has for us. So do not be trapped, convinced, confused, or even entertained by all the lies of the enemies, but rather stand with the truthfulness of God's word. Pabilin ta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ayaw pa-convince, ayaw pa-confuse, ug ayaw i-entertain ang tanan ng mga bakak ni Satanas. Hinoon magpabilin kita o mubarog kita nga lik-on diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. The best way to do with the temptation is to simply run away from it. Panahon nga moabot kanimo ang temptation sa kinabuhi, dagan palayo niini and pray and let God do the battle. Let us pray. Amahan namo nga langit nun. Salamat sa imong misay. Alang ka namo, nagtakda karon sa kabuntagon. Continue to bless us. Espesyal ang imong pulong na maukadto ang mutabang ka namo. Mo remind ka namo, mo ligon ka namo ug mo luwas ka namo gikan Ginoo sa deception ni Satanas Ginoo. As we go home, ikaw mag-uban ka namo, mag-bless, mag-panalipod sa mga kinabuhi, hantod na mahiabot kami sa mga Pinoy-anan. Ug niini nga tibuok semana, padayon ka na magapanglihok sa mga kinabuhi, especially itong mga katawhan nga wala padriya o wala nakasimba, nga sila usab mahinumdum kanimo ug gahatag pagtagad kanimo, diha silang mga kinabuhi. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag, udto sa tanan. God bless everyone. Dalaygon ng Dios.